ओम शांति। आज बाबा की 9 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, आवाज হচ্ছে কেন? ওই লাইটটার জন্য নাকি? ওই লাইটটার। তো আজকে বাবা বলছেন কেমন স্থিতি হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে। কালকেই বাবা বলছিলেন না, সাধন সুবিধা সব কিছু তোমার কর্মের ফল, তুমি পেয়েছ, ভোগ করো, কিন্তু কেমন থাকবে? পদ্ম ফুলের মতো ন্যাড়া প্যারা, মানে বুদ্ধিতে থাকবে যে একদিন এগুলো আমাকে ধোকা দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো আজকে তাহলে কালকে প্র্যাকটিস করেছি, তো আজকে স্থিতি কেমন হয়ে যাওয়া উচিত? আর কোনো কিছুতে মোহ থাকা উচিত না, তাই না? प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? কোন বাচ্চাকে দেখলে বাবা খুব খুশি হয়? कौन से बच्चे बाप की आँखों में समाये हुए हैं? কোন বাচ্চাগুলো বাবার চোখের মণি হয়ে থাকে? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। কোন বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুশি হয়? এক, যে সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা, আর দুই, যারা সর্বিসেবল, যারা বাবার জ্ঞান শোনাতে অন্যকে ভালোবাসে, তাই না? जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, তারপরে ... মানে সারাদিন যা করব বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। ऐसे बच्चे बाप की आँखों में समाये रहते हैं। তো কোন বাচ্চারা বাবার চোখের মণি হয়? যার বুদ্ধিতে থাকে, যা করব বাবার সঙ্গে কথা বলতে গল্প করতে, তাই না? তো এইরকম বাচ্চা বাবা এই অব্যক্ত মুরলিতেও বললো না যে আমি বাঁধা পড়ে যাব তোমার কাছে। কোন দড়িতে বাঁধতে হবে? ভালোবাসার অধিকারের দড়িতে বাঁধো, আমি কোথায় যাব না, আমি তোমার কাছেই বাঁধা পড়ে থাক। কম কথা। ভগবান বলছে আমি তোমার কাছে সারাক্ষণ বাঁধা পড়ে থাক।
তাই না? তো আজকেও বাবা বলছেন কারা আমার চোখের মনি হবে, যে সব কথাতে মনে মনে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাক। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे, बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। তাই না? সবাই তো বাবাকে ইয়াদ করে। বাবা কাদেরকে ইয়াদ করে? যে বাবার সর্বিসেবল সহযোগী বাচ্চা। কেননা মা বাবাও থাকে না দুনিয়াতে, তো কোন বাচ্চাকে মনে করবে? যে একটু কাজে হাত লাগাবে, একটু মদত করবে, মদতওয়ালা হবে। আর যে কথাই শুনবে না, তো তার কথা মনে করবে, ও যাক যেদিকে যাচ্ছে ঘুরছে ঘুরুক, তাই না? তো এই বাবাও বলছে যে সহযোগী সর্বিসেবল বাচ্চা, বাবা ওদেরকে याद कर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। তাই না? কার সামনে বসে আছি? যে ভালোবাসাও দিচ্ছে, সুন্দর সুন্দর শিক্ষাও দিচ্ছে, আর সে শিক্ষা ধারণ করার জন্যে শক্তিও দিচ্ছে। साथ ले जाने वाला भी है। बाबा बोलते संगे निये ही जाबो। और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं, ताई ना? रास्ता तो कम कठिन ना, पतित दुनिया बिकारी दुनिया, कल के बाबा बोलो ना एकदम विशेष दुनिया थेके एकदम निर्बिकारी दुनिया होबे, जेखाने बिकारेर अंशटुकुओ थाकबे ना, एत इनोसेंट होबे सबाई বিকারের থেকে। তো এরকম দুনিয়াতে বাবা তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কত সহজ, তাই না? কত সহজভাবে বাবা বলছেন মেহনত नहीं देते, कहाँ भी जाओ घूमते फिरते बिलायत में जाते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, তাই না? বাবা কালকে বললো খুব সুখ সুবিধা ভোগ করো, আজকে বাবা বললো যা ঘুরছো, ছুটি দিয়ে দিয়েছে বাবা, যেখানে ঘুরবে যাও, কিন্তু যাবার সময়ও সঙ্গে বাবাকে নিয়ে যাবে, ঘোরার সময়ে যা সুন্দর দৃশ্য দেখবে বাবাকে আহ্বান করবে, বাবা এসো আমরা দুজনে মিলে দেখি, তাই না? যা আনন্দ করব বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। सो तो समझते हैं परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। যেখানে যাবে যাও, যা ঘুরবে ঘোরো, কিন্তু স্থিতি কি থাকবে? আত্ম অভিমানী। বাবা এবারে মূর্তি দর্শন করছিল না আমাদের, চোখে রুহানি দৃষ্টি, মাথায় মণি, মুখে মহাবাক্য, কর্মে সন্তুষ্টতা বিনম্রতা, কত মহিমা বাবা করছিল, ওই রকম দর্শন সে আমাদের মধ্যে করতে চায়, তাই না? চলো। तो बाबा कहते निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए, एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। बाबा बोलছেন सब समय की बुद्धिते থাক, এই দেহ আমি আত্মা ধারণ করেছি রোল প্লে করার জন্যে, কার্মিক অ্যাকাউন্ট শেষ করার জন্য, তাই না? যেদিন শেষ হবে সেদিন দেহ পাল্টি হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसी का 2 वर्ष का, किसी का 6 मास का, তাই না? কোনো বাচ্চা তো 6 মাসে গর্ভে থাকতেও শরীর ছেড়ে দেয় না। তো বাবা বলছেন যার যতটা যেখানে হিসাব কিতাব বাকি, ও অতক্ষণ থাকবে। তো দেহ তো ইনস্ট্রুমেন্ট মাত্র হিসাব চুক্তি হবার। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, তাই না? ধরো কোনো আত্মার মাতা পিতাকে, তাই না,
মানে সন্তান যাবার দুঃখ দেবার আছে হিসাব, তো সে কী হবে? ছোটোবেলায় দেহ রেখে দেবে। সে আত্মার সঙ্গে সেরকম হিসাব কিতাব যে এই কষ্টটা তার দ্বারা মাতা পিতাদের ভোগ করতে হয়, তাই না? হতে পারে সেই মাতা পিতা সে বাচ্চার কাছে এমন কোনো কাজ করেছে কোনো সময় যে সেই সন্তানহানির দুঃখটা ভোগ করতে হবে, তাই না? তো সব কিছু অ্যাকুরেট, কেউ বলতে পারবে না যে এটা আমার সঙ্গে কেন হলো। কারোর সঙ্গে কিচ্ছু অন্যায় হয় না, যা হয় एक्यूरेट। बाबा बोलचेन अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहाँ विक्रम होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाबा बोलছে গর্ভের মধ্যেও গর্ভ জেলও আছে, মানা গর্ভের মধ্যেও আত্মা কি করে? শুয়েই তো থাকে। শোবার সময় কি চলে মনে? স্বপ্ন চলে। তো সে স্বপ্নে সে কি করে? সব নিজের হিসাব কিতাব দেখতে থাকে, সাক্ষাৎকার করতে থাকে, ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। যদি ভালো কর্ম করেছে তো খুব ভালো, স্বপ্ন ভালো দেখছে তো ঠিক আছে। আর যদি কোনো কষ্টবালা স্বপ্ন দেখছে, কোনো বাজে কাজ করেছি তার বিনিময়ে আমার এই পানিশমেন্ট হচ্ছে, এটা দেখছে, তো কেমন ত্রাহি ত্রাহি করছে ভিতরে, তাই না? তো বাবা বলছেন সত্যযুগে না বিকর্ম হবে, না গর্ভে কোনো বাজে সাক্ষাৎকার হবে, सब सुखेर स्वप्न देखते। बाप सब बातें समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है, उनको कहा जाता है सदा शिव। तो तार नाम रूप पाल्टाए ना, से सदा ज्योतिर्मय थाके, ताई ना? सदैव लिए शिव ही है, जिसका कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इसके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वो हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे, ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए, তাই না? আগে যেরকম সন্ন্যাসীদের নাম বদল হতো, তো বাবার বাড়িতে কেউ সমর্পিত হলে বাবা তার নাম বদল করে দিত। কিন্তু বাবা দেখলো বদল করে লাভ নেই, সে কখনো মায়ার হার খেয়ে আবার কলিযুগী দুনিয়াতে চলে গেল, তাই জন্যে বাবা আর নাম বদল করা ছেড়ে দিল। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फ़ायदा क्या? सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम चलता है, घर में लौटते तो हैं ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते, তাই না? সন্ন্যাসীদের নিয়ম আছে, ওরা নিজের পাস্ট লাইফ কাউকে বলে না, নামটাও বলে না। কিন্তু শিব বাবা বলছেন বলুক আর না বলুক মনে তো পড়বে না, কখনো তখনও তো মনে পড়বে। তো বাবা বলছেন তার থেকে ভালো বাড়ির সব দায়িত্ব পালন করো, বাড়িতেই থাকো, কিন্তু परमार्थेर पुरुषार्थ करो। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है, बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों, आँखों में बच्चे समाये हुए हैं। तो হয়তো সকালেও বাবা মিলন ছিল, বাবা এসেছিল, তো বাবা বলছিল যে যেই বাচ্চাগুলো সর্বিসেবল তাদেরকে আমি চোখে দেখতে থাকি। तो आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर हैं ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना, तो आत्मा तो बटे ही ना, शिव बाबा तो आत्मा,
পরমাত্মা হলে কি হবে? আত্মা তো আছে, আর আত্মার ভিতরে মন বুদ্ধি সংস্কার আছে। তো মন মানে হৃদয়ে আছে, তো যেখানে হৃদয়ে আছে তো সেখানে ভালোবাসাও আছে। এমনি কি ওর নাম ভালোবাসার সাগর হয়েছে? तो कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते, तो वो ना फरमान बरदार होते। তাই না? কেউ বাবার হাত ছেড়ে কলিযুগী দুনিয়াতে চলে গেল, তো বাবারও কি ভালো লাগে? তাই না? হয়তো দুঃখ ফিল করে না, কিন্তু খারাপ তো লাগে না যে বাচ্চাটার কি হবে। बाबा बोलছেন तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। আর যারা বাবার সহযোগী বেরোয়, তাই না, চাহে তন মন ধন বচন যে যা কিছুতে যে সহযোগী বাচ্চা বেরোয়, তো বাবা সে বাচ্চাকে দেখে দেখে आनंद पाए, खुशी पाए। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। তাই না? আর বাবা তো দেখে না সব কিছু। এবার ধরো কেউ বাবার যজ্ঞের নাম বদনাম করছে, তো বাবাও তো শুনছে, বাবাও তো দেখছে, তাই না? তো কেমন ফিল হবে? तो बच्चों को समझाते रहते हैं किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उसको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। বাবা বলছেন এক হলো ডাইরেক্ট বাবার আর যজ্ঞের নিন্দা করা, তো ডাইরেক্ট কুল কলঙ্কিত। আর কেউ কেউ হচ্ছে শ্রীমতে ঠিকঠাক চলে না, না জেনে ডিসসার্ভিস করে, তো বাবা বলছেন সেও সেমি কুল কলঙ্কিত হলো। तो सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसीलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, आज वो है नहीं। बाप कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। তাই না? কেউ নিজের রক্ত থেকে বাবাকে চিঠি লিখতো, আগে তো চিঠির জামানা ছিল না, তো কেউ রক্ত দিয়ে চিঠি লিখতো বাবাকে, সেও তাকেও মায়া খেয়ে গেল। বাবা বলছেন ওহো মায়া তুমি কত পাওয়ারফুল যে আমার বাচ্চাগুলোকে এইভাবে খেয়ে নিচ্ছ। तो तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो, जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। তাই না? নিজে ভগবানই বলছে যেরকম ভগবানের কাছে শুভ শক্তি আছে, তো সেই রকম মায়ার কাছে অশুভ শক্তিতেও সে বলিয়ান আছে। এবার ব্যাপারটা হলো বাচ্চার উপরে, বাচ্চা কার হাত ধরবে, কাকে ডাকবে। যদি শুভ চিন্তা করি তো তথাস্তু করতে ভগবান আসবে, আর যদি অশুভ চিন্তা করি সঙ্গে সঙ্গে মায়া শুনে নিল, বললো আমাকে ডাকছে তুমি বসো, আমাকে যেতে হবে, ওর অশুভ চিন্তাকে প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, শক্তি দিতে হবে, তাই না? তো চাবিকাঠি কার হাতে? বাচ্চার হাতে। তো সে চাবিকাঠিকে সামাল দিয়ে রাখতে হবে। কি চাবি ঘোরাচ্ছি, সব সময় মনের উপরে নজর রাখতে হবে যে কাকে আহ্বান করছি, কেমন চিন্তাধারা চলছে, তাই না? तो आधा कलब बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कलब फिर माया वो समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात, তাই না? ওই জন্যে দেখো সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা অ্যাকুরেট এক্সাম্পল বাবা দেয়। সিঁড়ি হলো বাবার আশীর্বাদ, শুভ চিন্তা করলাম, বাবাকে আহ্বান করলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম, আর অশুভ চিন্তা করলাম তো মায়া সাপ একদম খেয়ে স্থিতি ভেঙে চুরে একাকার। तो बाबा बोलছেন देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। बाबा बोलছেন লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির দেখো, চিত্র দেখো, তো বুদ্ধিতে কি আসবে? এরাও এখন বাবার কাছে পড়াশোনা করছে, আমিও ওদের ঘরানাতে যাব, বংশে যাব, আমিও পড়াশোনা করছি বাবার কাছে। बाबा बोलছেন आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पाठ बजाते हैं,
बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। तो কেমন থাকতে হবে সারাদিন? কৃষ্ণের মতো, তাই না? সদা সুখে, সদা হাসি মুখে। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे, তাই না? আর যারা হতাশ উদাস মাথায় হাত দিয়ে মুখে হতাশা নিয়ে থাকবে, বাবা বলবে এ তো যাবে, সত্যযুগে যাবে। বাবা বলবে এর টাইম লাগবে, তাই না? কেননা পরিস্থিতির প্রভাবে প্রভাবিত আত্মা তো রূপও হয়ে গেল না, সোনা তো আর থাকলো না, তো তেতাযুগী আত্মা হয়ে গেল। তো পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমার স্থিতি সবসময় হর্ষিত মুখ, সদা সত্যচিত আনন্দ স্বরূপ, তাই না? তো বাবা বলছেন মনে থাকবে তো আজকে বাবার হোমওয়ার্ক, কোন স্থিতিতে থাকতে হবে। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके, एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। প্রত্যেক বছর লক্ষ্মী পুজো করে কোথায় থেকে আসলো লক্ষ্মী, কোথায় গেল জানে তো না। বাবা কালকেও বলছিল না জেনেই পুজো করতে থাকে। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाबा बोलছেন একবার বুদ্ধি খাটাও, ভাবো, চিন্তা করো যে ভক্তি মার্গের প্রাপ্তি আর জ্ঞান মার্গের প্রাপ্তি কোনটা সঠিক। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं, তাই না? পুরো কলিযুগী দুনিয়া হলো 100% মিথ্যের দুনিয়া, এখানে সত্য চলে না, তাই না? যারা সত্য পথে চলে ওদের খুব হালত খারাপ। তো বাবা বলছেন हर बात में असत्य बोलते हैं, यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते हैं, তাই না? যেহেতু দান পুণ্যও ভক্তি মার্গে করে, কিন্তু বাবা বলছেন তাতে সিঁড়ি উপরে ওঠে না, সিঁড়ি নিচের দিকেই থাকে, তাই না? तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, তাই না? পাপের কমাই, পাপের ইনকাম, পাপের আত্মাগুলোকে দিলাম, সে নিল আর সব হয় না, কি সব দান করে কত কিছু যাবে, বিক্রি করে দেবে মদের দোকানে, ঢুলে মদ খেয়ে নেবে, শুয়ে পড়বে, তাই না? দামি দামি কম্বল দেয়, শল দেয়, লাভ কিচ্ছু হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন লাভ কি হলো, কোনো পুণ্য খাতা জমা হলো। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहाँ तो लाखों रुपए का कर्जा लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम हैं, देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसी को भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए, अगले जन्म में जो राज्य मिला वो तो है ही नई सृष्टि, जो फालतू ख्यालात होते ही नहीं, उसको कहा जाता है सुख धाम। 5000 बरस की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। লোকেরা বলে না কেউ মারা গেলে উপরে চলে গেল, তো দিয়ে তো আসলো মাটিতে কবর, না হলে আগুন দিল ছাই হয়ে গেল, মাটিতে মিশে গেল, কিন্তু বলবে উপরে চলে গেল, তার মানে উপরে কোথায় ঘরবাড়ি আছে না আত্মার। तो जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं, तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे, इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पाठ।
কি বললো বাবা? কি পাঠ চলছে আমাদের? হিরো হিরোইনের পাঠ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। তাই না? যেই বাচ্চাদের মনের থেকে আওয়াজ বাবার কাছে পৌঁছায়, বাবা চলে আসো, তোমার সঙ্গে ঘুরতে যাব, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ করব, তো শিব বাবাও খুব খুশিতে চলে আসে, তাই না? तो हम 5,000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना। দুটোই খ্রিশ্চান ধর্মে আর মুসলিম ধর্মে এই কথা বলা আছে, কেননা খ্রিশ্চান আর মুসলিম ধর্মের যে পূর্বপুরুষ তারা তো একই না। তো তিনি বলে গেছেন যে লাস্টের সময়ে আসবে, ভগবান আসবে, কবর দাখিলগুলোকে তুলবে আর ওদের বিচার হবে। অতক্ষণ কবরের মধ্যে সে থাকলো, ওরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না, তাই না? আর তাই জন্যে কবরগুলোকে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখে। তো বাবা বলছেন কবর খুদাই করবে ভগবান এসে, কি পাবে? হাড় গোড়ো বেঁচে থাকবে না, তাই না? থোড়ি না আত্মা মাটির তলায় থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কোন কবর দাখিল? এই জীবনে থাকতে থাকতে, তাই না, মৃতপ্রায় জীবন হয়ে গেছে না, মরে মরে বাঁচছে। तो बाबा बोलते अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक़ रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे। बाबा बोलছেন তোমরা সেই ভক্ত আত্মা যে আমাকে বলতে যে প্রভু দর্শন দাও একবার, তারপরে তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজি আছি। বাবা মনে রেখেছে, সেইগুলোকেই ডাক দিচ্ছে, তাই না? আমরা ভুলে গেছি কবে কোন জন্মে কি বলেছি, তাই না? কিন্তু বাবার নজর তো চিনে রেখেছে। तो गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वो फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। तो এই জ্ঞান তো 33 কোটি আত্মার জন্যে, তারা তৈরি হয়ে গেল। বাবা বলছেন এই জ্ঞান আর পরম্পরা চলবে না, এটা শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়াও শেষ হয়ে যাবে। তারপরে আবার ভুলা বিসরা অধুরা জ্ঞান, আবার দাপর যুগে যখন দুঃখ পড়বে তখন এই জ্ঞানগুলো ইমার্জ হবে। কেন? ঋষিমুনি তো আমরাই হব। সংসারের নোংরা দেখে প্রথম বৈরাগ্য আমাদেরই আসবে, আমরাই ধ্যান করতে যাব আর ধ্যানে সব সঙ্গম যুগের ঘটনা দেখব, আর সেইগুলো আবার সব বই লেখা হবে, পুরাণ শাস্ত্র লেখা হবে। तो कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना साधमाना करते हैं। बहुत विजिटर शादी को बुलाते हैं, जैसे सेरिमनी करते हैं रावण को जलाने की। रावण पोड़ी হয় অনেক জায়গায়, খুব একদম ফাংশন হয়। বাবা বলছেন লাভ কি ফাংশন করে? রাবণ তো মরছে না, রাবণ তো আবার বেঁচে যাচ্ছে, আবার আগের বছর 2 ইঞ্চ উঁচু করে জ্বালাবে, তাই না? तो तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। तो कार উপরে বিজয়ী হতে হবে? রাবণের উপরে। কোথায় আছে রাবণ? কোথায় আছে রাবণ? ভিতরে আছে 10 মাথা। রাবণকে দেখায় তো কেমন হা হা করে হাসে,
তো ভিতরে রাবণের 10 মাথা হাসছে, আমার উপরে বিজয়ী হবে, এসো এসো দেখছি ভালো মতন তোমাকে, তাই না? तो मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया वो सब नोंद है, তাই না? কি সুন্দর ড্রামাতে দেখায়, একটা মাথা কেটে দিল, আরেকটা মাথা এসে সে হাসতে শুরু করলো, হ্যাঁ আমাকে কাটবে, দেখো প্র্যাকটিক্যাল কখনো সম্ভব? কারো মাথা কেটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরো ব্রেন ডেভেলপ হয়ে গেল, মাথা গজিয়ে গেল, কখনো সম্ভব? এটা সূক্ষ্মভাবেই সম্ভব, তাই না? বিকার বিকৃতির মাথা এটা, তাই না? तो तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने बरस, कितने मास हमारे पाठ चलते हैं, यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पति पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है, शांति धाम और सुख धाम, তাই না? সব ধর্মেরই স্নানের মহত্ব আছে, তাই না? সব কোনো না কোনো উৎসব থাকে না, সেটাতে গিয়ে স্নান করে আসতে হবে। তো স্নান করে আসতে হবে মানে পবিত্র হয়ে আসতে হবে, কেননা জ্ঞান স্নান তো আর বুঝলো না, কোন জ্ঞান স্নান করবে? तो पावन दुनिया होती है, शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं, हमेशा बाबा बाबा कहते रहो। কি বললো শিব বাবা? সারাদিন কেমন থাকবে? বাবা বাবা বলতে থাকবে, আর যা পরিস্থিতি আসবে হর্ষিত মুখে থাকবে, তাই না? না হলে বাবা কৃষ্ণের দুনিয়াতে নেবে না, বলবে তুমি তো হাসি খুশি থাকতেই জানো না, ওখানে গিয়ে কি করবে, তাই না? यह भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही बरसे की खुशी में आते हैं, श्री भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बेज में सारा ज्ञान भरा हुआ है, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। লাস্টের সময় কি মনে থাকবে? শান্তিধাম মনে থাকবে, টাইম হয়ে গেছে শান্তিধাম যাবার, আর তারপরে সুখধামে আসার, এইটুকুই লাস্টে মনে থাকবে, তাই তো? থাকবে তো? হ্যাঁ, আর যদি অন্য কিছু মনে পড়ে তাহলে কি হবে? যেমন মতি তেমন গতি হবে। তো দুঃখ ধাম কো তো ভুলতে যাতে হ্যাঁ, তো সারা জীবন তো দুঃখধামের কথাই ভাবলাম, অন্তত লাস্টের সময়ে যখন দুঃখধাম থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে, কলিযুগের থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে, তখন তো অন্তত কলিযুগকে পুরো টাটা করে যাব খুশি খুশি, তাই না? তখনও ভাবছি যাচ্ছি, লাস্টে যাচ্ছি, বুঝেও গেছি জ্ঞান, আর ফিরবো না এখানে, কারো কলিযুগের গর্ভে আসবো না, বুঝেও গেছি। তাও লাস্টের সময় যদি কোনো ব্যক্তি বস্তু, কোনো কলিযুগের সম্পত্তি মনে পড়ে, তাহলে ভগবানেরই বা চারা কোথায়, কি পথ দেবে, তাই না? বলবে সব কিছু জানার পরে বোঝার পরেও তুমি এই লাস্টের সময়ে আঠা লাগিয়ে বসে আছো, বলবে কি না? तो यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। এই দুনিয়াতে আবার কখন আসবো? 5000 বছর বাদে। তো 5000 বছরের জন্যে টাটা দিয়ে দাও, তাই না? আবার দেখা হবে, কবে দেখা হবে? 5000 বছরের বাদে। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी कोई तुमसे छीन न सके। तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू হয়েছে কবে থেকে? আজকে থেকে 1100 বছর আগে, তাই না? তো আগে মানুষ ওইভাবে রাজা রাজাদের মধ্যেও লড়াই ঝগড়া ছিল না, তাই না? তারপর থেকে, তাই না, এই কলিযুগের শেষে, শেষও বলবো না, শুরুতেই, কেন 1250 বছর না, তো 1100 বছর হয়ে গেল লড়াই চলছে। তার মানে
কলিযুগ শুরু হলো, আর নাম দিয়েছে না কলহ, কলি মানা কলহ। তো ঝগড়া শুরু হলো। দাপর যুগে মতভেদ ছিল, কিন্তু লড়াই ঝগড়া ছিল না। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, जो कोई छीन न सके, इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। কি বললো বাবা? কেমন থাকতে হবে? অটল অডোল। মায়াকে তুফান তো জরুর আएंगे, মায়া এসে কি করবে? পা নাড়াবে, বুদ্ধিরূপী পা। কিন্তু কেমন থাকতে হবে? কোনো হলচল নেই, কোনো প্রভাব নেই, কোনো ডিস্টারবেন্স নেই। পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু মনে যেন থাকে এটা আমার স্থিতির পরীক্ষা, তাই না? কেমন রিয়েক্ট করছি আমি নিজেকে দেখব, যে আমি কতটা তৈরি হয়েছি, আমার মনে কি উথল পাথল চলছে, নাকি হলচল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, আমাকে নিজেকে দেখতে হবে। তো पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा ना, बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। তো যে যত পুরুষার্থ আগে এগিয়ে যাবে, অত পেপার কঠিন ওর কাছে আসবে, তাই না? কিন্তু চিন্তা করো না, সব সময় আসবে না। পেপার এসে 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 একটা সময়ও আসবে, যেরকম গত রবিবারে বাবা বলছিল না, অনেক কাল ধরে বিজয়ী স্থিতির অনুভূতিতে থাকতে হয়, তাই না? তো इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। তো কর্মের হিসাব কিতাব, বিমারি, এগুলো কোন সিঁড়ি অবধি? দাপর যুগের সিঁড়ি অবধি। তারপরে তো ঝড় তুফান শান্তি হবে, তাই না? তো বেশি ঝড় তুফান যে মনে আসছে, বাবা বলছেন এটা কোন অবধি? যতক্ষণ তোমরা দাপর যুগটা ক্রস করেনি। দাপর যুগ ক্রস হয়ে গেল, তেতা যুগের সিঁড়িতে পা রেখে দিলাম, ঝড় তুফান শান্ত হয়ে যায়, তাই না? আর বিশেষ করে কলিযুগের সিঁড়িগুলো পার করতে ঝড় তুফান বেশি। তারপরে ধীরে ধীরে, যেরকম দুনিয়াতে বলে না, সমুদ্রের ঢেউ কিনারাতে বেশি আঘাত দেয়, কিন্তু যত ভিতর দিকে যাবে অত সমুদ্রে ঢেউ শান্তি, তাই না? তো বাবা বলছেন इससे डरना नहीं। তো বিমারি আসবে, হিসাব কিতাব আসবে, ডরতে হবে না, ভয় পেতে হবে না, স্থিতির নিজেই পরীক্ষা নিতে হবে। यह सब पिछाड़ी की है, फिर होगी नहीं, अभी सब उथल खाएगी। बूढ़ों को भी माया जबान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। তাই না? সন্ন্যাসীদের নিয়ম আছে না, নারীর মুখের দিকে তাকাবে না। হ্যাঁ, तो बाबा बोलचन आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसीलिए बाबा कहते भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। बाबा बोलचन देह देखते ही होबे ना, कि देखो आत्मा देखो, तो मेल फीमेल আর কি দেখা যাবে? आत्मा तो आत्मा ही আছে, তাই না? तो यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है, তাই না? বাবা বলছেন মনে ঝড় তুফান যতই আসুক, শরীরের দ্বারা, কর্ম ইন্দ্রিয়র দ্বারা সেটা কাজে করবে না, তো পাপের খাতা তৈরিও হবে না। কিন্তু তার মানে নয় যে মনে আসাটা খাতা তৈরি করে না। বাবা এই গত রবিবারের মুরলিতে বলল না, সংকল্প স্বপ্নতেও তোমাকে পবিত্রতা, ন্যাচুরাল নেচার হতে হবে, অংশ শেষ করতে হবে, তাই না? যদিও বা মনে যে পেপার আসবে তার পানিশমেন্ট নেই, কিন্তু তার উপরেও, মানে তার পাপের খাতা তৈরি হচ্ছে না, কিন্তু মনে আসছে, তো তার উপরেও আমাকে কাজ করতে হবে, তার উপরেও আমাকে বিজয়ী होते হবে। तो देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, यह तो चला आता है, তাই না? অনেকেরা বলে বাবার জ্ঞানে এলাম,
আর আমার কাছে পরিস্থিতি এসে গেল। বাবা বলছেন, আরে জ্ঞানে আসার কর্ম 5,000 বছর বাদ করেছো, এর রেজাল্ট আগে চলে আসবে। যে বীজ আগে লাগিয়েছো সে গাছের ফল আগে হবে। তো পরিস্থিতি যে এসছে ওটা বাবার জ্ঞানে চলার কারণে আসেনি, পরিস্থিতি এসেছে তোমার নিজের কর্মের ফল হিসাব, তাই না? যদি বাবার জ্ঞানে নাও চলতে তবুও এই পরিস্থিতি তোমার জীবনে আসতো। तो यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं। तो के प्रिय बाबर? जे बाबर सर्विसेबल बच्चा बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ, তাই না? ধরো কোনো বাচ্চা আছে, সবাইকে খুব সুখ দেয়, সুন্দর ব্যবহার করে, সুন্দর কথা বলে, তো মা বাবা কত খুশি হয় যে দেখো বাচ্চাটা ভালো হয়েছে, তাই না? তো ওই রকম বাবাও দেখতে থাকে আমার কোন বাচ্চা সবাইকে খুব সুখ দেয়, ভালো ব্যবহার করে, তাই না? তো বাবাও খুব খুশি হয়। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, किसी के भी नाम रूप में फंसकर, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है, कुल कलंकित नहीं बनना है। সবাইকে আত্মা দেখতে হবে, না দেহ দেখতে হবে, না প্রভাবিত হতে হবে। माया के धोखे में आकर, माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। মায়ার বশীভূত হয়ে কাউকে দুঃখ দিতে হবে না। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। समर्थी माने पावर, तो पावर কার থেকে নিতে হবে? বাবার থেকে। মায়ার থেকে বর্ষা পাওয়ার নেবে না, তাই না? অশুভ সংকল্প করলে কে পাওয়ার দিতে আসবে? माया। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। बाबा बोलो ना, हिसाब किताब आसबे, रोग बीमारी आसबे, किन्तु संस्कार तैरी करते हबे सदा हर्षित मुख। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान।
विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा बोलছেন সেকেন্ডে অশরীর, একদম ভাবলাম আর দেহ থেকে আলাদা জ্যোতি স্বরূপ অনুভব করলাম, এটা হলো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির फाउंडेशन। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए, जब चाहो जहाँ चाहो जिस स्थिति में चाहो, जब चाहो जहाँ चाहो जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे, তো বাবা বলছেন এখন উইল পাওয়ার, ইচ্ছা শক্তি এমন পাওয়ারফুল হয়ে যেতে হবে যে মনে যদি কোনো ব্যর্থ সংকল্প চলছে, বললাম ফুল স্টপ, আর একটাও সংকল্প চালাবো না, ফুল স্টপ, সমানে থাকবো, তো মন যেন অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। আর যেমন পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, বাবা বললো না জব চাহো যাহা চাহো জিস স্থিতি মে চাহো, পরিস্থিতি যাই থাকুক, চারিদিকে একদম অস্ত ব্যস্ত যাই থাকুক, কিন্তু মনকে বললাম একদম ব্যর্থ চালাবে না, ফুল স্টপ, স্টপ মানে স্টপ, তো মনও যেন ফুল স্টপ হয়ে যায়, সমানে চলে আসে, পজিটিভ থিঙ্কিংতে চলে আসে, তাই না? তো এই প্র্যাকটিস আজকে বারবার করতে হবে। কিন্তু ফুল স্টপ কখন শুনবে মন? যখন সেকেন্ডে অশরীরী স্থিতি অনুভব হবে যে আমি আত্মা রোল প্লে করছি, তাই তুমি ব্যর্থ সংকল্প চালাবে না, এটা আমি নয়, আমার সঙ্গে ঘটনা ঘটছে না, এটা এই দেহের কারণে ঘটনা ঘটছে, এই দেহের হিসাব কিতাবের কারণে ঘটনা ঘটছে, তাই না? তাই জন্যে ফুল স্টপ, এটার উপরে বিজয়ী হতে হবে। আমি বিজয়ী আত্মা, আমি অচল অডল আত্মা, তাই ফুল স্টপ, তাই না? তো আজকের হোমওয়ার্ক মাথায় থাকবে তো? খুব অ্যাটেনশনের প্রয়োজন আছে।
তো আজকে নিজের ইচ্ছা শক্তি কত পাওয়ারফুল, কত কন্ট্রোলিং পাওয়ার এসছে, কত ব্রেক লাগানো পাওয়ার এসছে, আজকে ওটা চেকিং করব। সারা দিন দেখব কেমনভাবে মনে আসে পরিস্থিতি, আর কেমনভাবে আমি কন্ট্রোল করি, আর কেমনভাবে অচলডল অবস্থায় থাকি, আর কেমনভাবে হর্ষিত মুখ স্থিতিতে থাকি, তাই না? স্লোগান, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाबा बोलছেন শিব বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে। তো বাবার নাম বিগড়ি কো বানানে वाला, তো আমারও কাজ হলো বিগড়ি কো বানানে वाला, তাই না? কোথায় কোনো প্রোগ্রাম চলছে, কোনো কাজ, যজ্ঞের কোনো সেবা চলছে, আর সেখানে কিছু অঘটন হয়ে গেছে যেটা ঠিক না, হওয়া উচিত না, বা কোথায় কেউ ব্যর্থ আলোচনা করছে, নেগেটিভ আলোচনা করছে, সেটা করা উচিত না, তখন কখনো সেটাতে তালে তাল মিলাবো না। সেখানে আমার করণীয় কি? সেটাকে আটকানো, তাই না? যে যেখানে বিগড়ে যাচ্ছে কিছু, চাহে ঈশ্বরীয় পরিবার, চাহে যজ্ঞের কারোবার, কিছু বিগড়ে যাচ্ছে, তো আমার কাজ, আমার দায়িত্ব হলো, যদি আমি বাবার রাইট হ্যান্ড, তো আমার উত্তরদায়িত্ব হয় যে আমি সে জায়গাটাকে ঠিকঠাক করব, তাই না? আমার সামনে না কেউ নেগেটিভ বলতে পারবে, না কোনো যজ্ঞের ক্ষতি হতে পারবে। এরকম আমাদেরকে দায়িত্ববান যজ্ঞরক্ষক ব্রাহ্মণ হতে হবে, তাই না? বিগড়ি কো বানানে वाला। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে, বাবা আজকে খুব ভালো ভালো হোমওয়ার্ক দিয়েছে, মনকে দেখবো ফুল